Daniel 8, Daniel 8. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belsasar, nampaklah kepadaku Daniel suatu penglihatan, sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu. In the third year of the reign of King Belsasar, a vision appeared unto me, even unto me Daniel, after that which appeared unto me at the first. Aku melihat dalam penglihatan itu, dan sementara aku melihat, aku berada di Puri Susan yang ada di wilayah Elam. Dan aku melihat dalam penglihatan itu bahwa aku sedang di tepi sungai Ulai. And I saw in a vision, and it came to pass when I saw that I was at Susan in the palace, which is in the province of Elam, and I saw in a vision, and I was by the river of Ulai. Aku mengangkat mukaku dan melihat tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu. Tanduknya dua dan kedua tanduk itu tinggi, tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain, dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Then I lift up mine eyes and saw, and behold, there stood before the river a ram which had two horns, and the two horns were high, but one was higher than the other, and the higher up last. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara, dan ke selatan, dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia, dan tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya, berbuat sekehendak hatinya, dan membesarkan diri. I saw the ram passing westward and northward and southward, so that no beast might stand before him, neither was there any that could deliver out of his hand, but he did according to his will, and become great. Tetapi sementara aku memperhatikannya, tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah, dan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. And as I was considering, behold, and he God come from the west on the face of the whole earth, and touched not the ground, and the God had a notable horn between his eyes. Ia datang pada domba jantan yang kedua tanduknya, dan yang kulihat berdiri di depan sungai itu, lalu menyerangnya dengan keganasan yang hebat. And he came to the ram that had two horns, which I had seen standing before the river, and ran unto him in the fury of his power. Aku melihatnya mendekati domba jantan itu, ia menggeram. Lalu di tanduknya domba jantan itu, dipatahkannya kedua tanduknya, dan domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia. Dihempaskannya dia ke bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. And I saw him come close unto the ram, and he was moved with coals against him, and smote the ram and his two horns, and there was no power in the ram to stand before him, but he cast him down to the ground, and stamped upon him, and there was none that could deliver the ram out of his hand. Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya, tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu, lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh, sejajar dengan keempat mata angin yang dari langit. Therefore the God was very great, and when he was strong, the great horn was broken, and for it came four notable one toward the far wind of heaven.
Maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. And out of one of them come forth a little horn, which makes extending great toward the south and toward the east and toward the pleasant land. Ia menjadi besar, bahkan sampai kepada bala tentara langit, dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang, dijatuhkannya beberapa ke bumi, dan diinjak-injaknya. And it was great, even to the host of heaven, and it cast down some of the host and of the star to the ground, and stamped upon them. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya, dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Ye he magnify himself even to the prince of the host, and by him the daily sacrifice was taken away, and the place sanctuary was cast down. Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari. Kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya, semuanya berhasil. And an host was given him against the daily sacrifice by reason of transgression. And I cast down the torch to the ground, and it practiced and prospers. Kemudian kudengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan, dan bala tentara yang diinjak-injak. Then I heard one sign speaking, and another sign said unto that certain sign which spake, how long shall be the vision concerning the daily sacrifice and the transgression and delusion, to give both the sanctuary and the house to be trodden underfoot? Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. And he said unto me, unto 2300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Sedang aku Daniel melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya, maka tampaklah seorang berdiri di depanku yang rupanya seperti seorang laki-laki. And it come to pass when even I Daniel had seen the vision and sought for the meaning, then behold, there stood before me as the appear of a man. Dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru, Gabriel ini memahami penglihatan itu. And I heard a man's voice between the banks of Ulai, which called and said, Gabriel, make his man to understand the vision. Lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri, dan ketika ia datang terkejutlah aku dan jatuh tertelungkup. Lalu ia berkata kepadaku, pahamilah anak manusia bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa. So he came near where I stood, and when he came, I was afraid and fell upon my face. But he said unto me, understand, O Son of Man, for at the time of the end shall be the vision. Sementara ia berbicara dengan aku, jatuh pingsanlah aku, tertelungkup ke tanah, tetapi ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri kembali. Now as he was speaking with me, I was in deep sleep on my face toward the ground, but he touched me and set me upright. Lalu berkatalah ia, ku beritahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini, sebab hal itu mengenai akhir zaman.
And he said, Behold, I will make thee know that shall be in the last end of the indication, for at the time appointed the end shall be. Domba jantan yang kau lihat itu dengan tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia, the ram which those of having two horns are the kings of Media and Persia. Dan kambing jantan yang berbulu kesat ialah raja negeri Yunani, dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. And the roe-goat is the king of Grecia, and the great horn that is between his eyes is the first king. Dan bahwa tanduk itu patah, dan pada tempatnya itu muncul 4 buah, berarti 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Know that being broken words forced up for it, for king shall stand up out of the nation, but not in his power. Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan pandai menipu. And in the latter time of their kingdom, when the transgressors are come to the full, a king of first consent and understanding dark stands shall stand up. Kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang terdahulu, dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan, dan apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus, and his power shall be mighty, but not by his own power, and he shall destroy wonderfully, and shall prosper and prestige, and shall destroy the mighty and the holy people. Dan oleh karena akalnya penipuan yang dilakukannya akan berhasil, ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dengan tak disangka-sangka banyak orang akan dibinasakannya. Juga ia akan bangkit melawan raja segala raja, tetapi tanpa perbuatan tangan manusia, ia akan dihancurkan. And through his polish also he shall cause craft the prosper in his hand, and he shall magnify himself in his heart, and by peace shall destroy many. He shall also stand up against the prince of princes, but he shall be broken without hand. Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar, tetapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. And the vision of the evening and the morning, which was told, is true. Wherefore shut to up the vision, for it shall be for many days. Maka aku, Daniel, lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja, dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya. And I, Daniel, fainted and was sick certain days. Afterward I rose up and did the king's business, and I was astonished at the vision, but not understood